নমস্কার। 11 মান্দাইবাসীদের আগামীকাল বেলা 4 ঘটিকায় আমাদের এই মান্দাই অঞ্চলে ভারতীয় জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তথা ফিল্ম স্টার জনপ্রিয় অভিনেতা শ্রদ্ধেয় মিঠুন চক্রবর্তী মহাশয় মান্দাইয়ে প্রবেশ করবেন এবং নির্বাচনী প্রচারে অংশগ্রহণ করবেন। আমি মান্দাইয়ের আপামর জনগণ, জাতি উপজাতি সবাইকে অনুরোধ করব ওনার এই যে নির্বাচন র্যালি এটাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য। নমস্কার সবাইকে। পইলানো মান্দাই মন্ডল নেই যতন অম মন্ডল তংনাই তাই অম মন্ডলনি গুবुननि মন্ডল তংনাই যত খাজনের লোক তাই বহুসংন তাই বহুসংন হামাইয়া ফার খনা বসকাংনি চং মারিনো তুই চিনি মান্দাই বিধানসভা কেন্দ্র मानदेव फाइनाय चिनी भारत हाकतरनी फिल्म स्टार चिनी ब्रह्म गनां मान गनां मिथुन चक्रवर्ती फाइमानजा फाइनाय चिनी अ आमसाइनी आयागा चिनी मानदाय विधानसभा केंद्रनि प्रार्थी ब्रह्म गनां ताखो तरित देब्रामानि अंगै अ जागाव ब प्रसाद थाइबायनाय बसखांनि चंमारिव भारतीय जनता पार्टी न कप्लाय खायनानि बागै ताई खना शुक्रबार 3 फेब्रुवारी 2023 सारिक जरानि 4टा PM तामप्रो चिनी मान्दाय ओल्ड मान्दाय निसिमे गरमुनि स्टेडियम पर्यंत कायसा रोड शो नारजाखा और रोड शो मानजागनाय चिनी ब्रह्मगनां मिथुन चक्रवर्ती ताई ब्रह्मगनां सिनरनि प्रार्थी हायाकबा कैंडिडेट हायाकबा बातायनाय ब्रह्मगनां तरित देब्रमा अबनि बागैनो अ आमसाइनि उन्नयन शांति न नायतंनाय जत खाजानि ताकबताय बहुसंनो और रोड शो प्रोग्राम हम ददंखा मानजांना बागै चिनो अ मानदायनो नायथा तका साजगै तंखा तका जतन मानजांना बागै अ आमसाइनि जत भारतीय जनता पार्टी ना हामजाक तंनाय ताई ब्रह्मगनां तरित देब्रमाना हामजाक तंनाय ताई चिनो अर फाइमानजाक फाइनाय हास्टेनि फिल्म एक्टर क्रं ब्रह्मगनां मिथुन चक्रवर्ती न लामसगै जों बनो हम ददंखा तंथरि रहना बागै अ आमसाइनि जत लोकफोरावनो जों मान्दाय मण्डलनि जतन खानानि सारि हानजा जरानि 4टा समय जतन मानजाना बागै जों गयजाव जतन